खबरदार कहूँ मो स्त्री ऊपर को हाथ उठाना आ थोड़े जब हाथ उठेब तो हाथटा को मुड़ी बांधी देवी हाथ हाथ अच्छी भौणी के ठार नहीं कि जीव भाईर हाथ अपेक्षा गोटे स्वामी हाथ हूँ अधिक शक्तिशाली साहस अच्छी तो चेष्टा कर देख सुमन सुमन शेष निष्पत्ति ठीक अच्छे मो भाव तो अपेक्षा रहा कहीं से सब को फेर दे हाँ वो फेर देवी आओ सुमन गोटे नारी त्याग को अंतत पक्षे थे सम्मान दे बुझुची लो बुझुची बुझुची बोली तो धीरज का फेर नेवा को आसी अरे धीरज अरे चले आम भौणीटा को तू टे शांति बंचा दे अरे जाओ जाओ अଯଥା समय को बर्बाद कहीं कर भाई भौणी प्रेम मु अनेक देखी कौन है ना भाई जो भाई ता भौणी प्रेम को सम्मान दे जो भाई ता भौणी स्वामी की सम्मान दे से बड़ी भाई की वो पावर ऑन फॉरवर्ड अबे ये मस्ती तू मस्ती माने मुंह तो चाह कभी तुम मानिवा को पाछो आओ भाई मो भौणी को तबे मारो ना से केवल तुम ऊपर विश्वास करी हम समस्त को पर करी एठी चली आछि तार विश्वास को अंतत पके ता जीवन शेष पर्यंत रहिबा को दियो अबे मो स्त्री के भीतर रहिबो से दायित्व टाल मोर तुम मानकर नुह बाहर जाओ डोबे सत्य सुमंत स्त्री करे हेले ये मो भाई मो रामचंद्र या को मो आगे असम्मान कले तो हाथ दिटा को उठाई लगे अबे नीलज कबरी अपमान पाइया पे तुमने एटा को दियो तुम भौणी की वो जोर कर उठे आनी वरम ता निचो इच्छा से मोर तो चली आछे भाव देख से विश्वास भरोसा पे मो जोर देई मो स्त्री को छी तुम भाई दीटा को एक टंटिया मारी बाहर करबो ना मु तो कथा मारी भी नहीं समान हां समान हम
ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଅସମ୍ମାନ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ସୁମନ! ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅସମ୍ମାନ କରିବି? ସୁମନ ଇଏ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋତେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। আজি এইটি তোর এমিতি অবস্থা করবি তু ভাবি পারিবনু ঠিক আছে নিষ্পত্তিটা তাহলে তোর হবে তো তোর এই ভাই দরকার না তোর এই স্বামী দরকার শক্তি হবে মু শক্তি মিন্স পাওয়ার অন ফোর পটে মতে শুনବାକୁ চেষ্টা করে তু জ্বলিব হি জ্বলিব দেখো শক্তি সেদিনের ভুল পাই তুমি মতো অনেক যন্ত্রণা নিয়ে যাই সারলনি তথাপি মু জ্বলিବାକୁ প্রস্তুত অছি কিন্তু ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀର চুপ কর আবে সেদিন তো তুমি কইদিল না মো শক্তি মিন্স পাওয়ার অন ফোর পটে মতে সেদিন ছুঁইବାକୁ চেষ্টা কলে তু জ্বলিব হি জ্বলিব আজি তো ভৌণী তা নিজ হাতের তোকে টন্টিয়া মারিয়ে করে বাহার করে দেবো সুমন তুই নীরজ ভাইকে তুই টন্টিয়া মারি বাহার করিব না নাই ତମ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଭାଇକୁ ଏ ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିପାରିବିନି। সুমন বাহার করিব না নাই আরে ঠিক আছে তু যদি ମୋ କଥା ରାଜି ନଉଛୁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ରୁହ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୋର ଏ ଭଉଣୀ ସୁମନ୍ତା ମତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦବ ମୋ ଭାଇ ତୋତେ ପାରିବାକୁ ହବ ସେଦିନ ଠିକ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ମାତା ସୀତା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମାତା ସୀତା କହିଥିଲେ ଯେ ପତି ଧର୍ମ ଆଗରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବଡ଼ ନୁହେଁ ପତି ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଭକ୍ତି କରେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଆଦର କରିପାରେ ନା ଏ କଥାଟା ତୁ କଣ ଭୁଲିଗଲୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ହେଲେ ନା କାହିଁକି ସେ ପତିକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ରହିପାରେନି ହଁ ଭାଇ ତୋର ଭାଇ ଭାଇ ଶବ୍ଦର ମହାନତାଟା ତୁ କଣ ଭୁଲିଗଲୁଣି ଭା ମାନେ ଭାତ ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ଭାତ ଦିଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ହୁଅନ୍ତି ଲୋ ମୋ ପରା ତୋର ସେଇ ଭାଇ ତୋ ସଂସାର ସୁଖ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ତୋର ଏ ଭାଇଟା ମଥାପାତି ସବୁ ସହିଯିବ ହେ ସୁମନ ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ତୋତେ ତୋତେ ତୋ ଭାଇର ନିୟମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦବୁ
ପାଉଥିବୁ ତେବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମତେ ତୁ ଜିଅନ୍ତା ସମାଧି ଦେଇଦେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରୁଛି, ତୁମେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ତମ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ହେ ଧୀରଜ, ଧୂପକାଠିଟା ଜଳି ଜଳି ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ମହକ ଦେଲା ପରେ ବି ତାର ଅବଶେଷଟା କଣ ହୁଏ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଧୀରଜ? ଜଳି ଜଳି ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ତଥାପି ସେ ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ମହକର ଆବାସ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଭାଇ, ହଁ ମୁଁ ତୋର ଭାଇ, ତୋର ଏ ବଡ ଭାଇ କହୁଛି। ଯଦି ଭାଇ ବୋଲି ଟିକେ ଭକ୍ତି କରୁଥାଉ, ତୋ ମନରେ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ତେବେ ଭାତୃଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ତୁ ମୋର ଏ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଏଇଟା ତୋ ଭାଇର ତତେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ। ତମେମାନେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ସେଥିରେ ତମର ଦୋଷ କଣ? ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଦୋଷ ଦେବି ମତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ।